Hello, hello, hello. Good morning guys. Mga kastor. Maraming manda, there is a chair store. Gagi pakita na to ng aton mga products. Ano? Tara. Tanong lang guys, kasi may magustuhan ko mo para available sa po. No. May bago tagali abot nga products na memory stocks natin. Guys, mga store, tapos yung Coca-Cola products na ton kag Pepsi products, no? Mayara makita gali dire, no? Araw bugas kag price gas, no? Price gas San Miguel products kag ice cream, kasi gusto nyo magpakal ice cream, no? Araw na din available lang. Ano na, so amo lang na guys, thank you.